ஐயப்பன் பாடலுக்கு ரக்ஷிதா ஸ்ரீ ரொம்பவே க்யூட்டாக ஆட வந்திருக்காங்க. மேக்கப்லாம் சூப்பராக இருக்குது. எப்போ போட்டிங்க? கொஞ்ச நேரத்தில் போட்டு முடிச்சிட்டிங்களா? பொறுமையாக உட்காந்து போட்டுக்கிட்டீங்களா? ஓகேடா, அழகாக இருக்கீங்க. சூப்பராக ஆடுங்க. ஓகேயா? ஆல் தி பெஸ்ட். പമ്പാ ഗണപതി പാരിന്റെ അധിപതി കൊമ്പാർന്നുണരണ മൻപിൽ തന്റെ തുമ്പിക്കൈ ചേർക്കണം നെഞ്ചി വിഘ്നങ്ങൾ വിധി പോലെ തീർക്കണം പമ്പാ ഗണപതി പാരിന്റെ അധിപതി കൊമ്പാർന്നുണരണ മൻപിൽ തന്റെ തുമ്പിക്കൈ ചേർക്കണം നെഞ്ചി വിഘ്നങ്ങൾ വിധി പോലെ തീർക്കണം വേദാന്ത പൊരുളിൻ ആധാരശിലയെ കാരുണ്യക്കടൽ കണ്ട കലികാല പ്രഭുവേ കണി കാണാൻ മുന്നിൽ ചെല്ലുമ്പോൾ ദുഃഖങ്ങൾ കർപ്പൂരത്തിരിയായി കത്തുമ്പോൾ അയ്യപ്പൻ കളഭച്ചാട്ടണിയാൻ നിൽക്കുമ്പോൾ നെയ്യഭിഷേകം സ്വാമിക്ക് പാലഭിഷേകം സ്വാമിക്ക് തിരുവാഭരണം സ്വാമിക്ക് തിരുവാഭരണം സ്വാമിക്ക് പന്തളനാഥൻ വൻപുലിമേലെ വന്നെഴുന്നള്ളും മാമലയിൽ മകരവിളക്കിൻ മഞ്ചുളനാളം മിഴിതെളിയാനായി കാണും ഓദയാമയ പരാൽപര ശരണജപങ്ങളോടെ നിൽക്കവേ ഒരു നെയ്ത്തിരിക്കു പകരം എരിഞ്ഞു നരജന്മമെന്നു ഗുരും പമ്പാ ഗണപതി പാരിന്റെ അധിപതി കൊമ്പാർന്നുണരണ മൻപിൽ തന്റെ തുമ്പിക്കൈ ചേർക്കണം നെഞ്ചിൽ വിഘ്നങ്ങൾ വിധി പോലെ തീർക്കണം മുമ്പിൽ നെയ്യഭിഷേകം സ്വാമിക്ക് പാലഭിഷേകം സ്വാമിക്ക് തിരുവാഭരണം സ്വാമിക്ക് തിരുവാഭരണം സ്വാമിക്ക് ரக்ஷிதா ஐயப்பன் பாடலுக்கு ரொம்ப அழகாக ஆடிட்டாங்க. எப்படி ஆடிருக்கீங்கன்னு மேம் கிட்ட கேட்போமா? மேம் சொல்லுங்கள், எப்படி ஆடிருக்காங்க? முன்னாடியே பார்த்துட்டே ஆடக்கூடாது. நம்ம என்ன பண்ணணும், கண் எதுக்கு கொடுத்துருக்காங்க பரதத்தில்? எல்லா சைடும் பார்க்கணுமா? கண் விழி நயனம் செல்ல அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்களா? கை போகிற இடத்துக்குலாம் என்ன பண்ணணும்? கண்ணு போகணும்ல. இன்னும் கான்ஃபிடண்ட்டாக ஆகணும். கான்ஃபிடென்ட் லெவல் வந்து ரொம்ப குறைவாக இருக்குது. நிறைய 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 ப்ராக்டிஸ் பண்ணணும். அங்கே சுத்தத்தோடு ஆடணும். சரிங்களா? ஒரு சாங் காம்படிஷன் வரீங்கன்னா ஒரு 1 வீக் ஆச்சு டெய்லி ப்ராக்டிஸ் பண்ணணும். எக்ஸசைஸோட நிறைய ப்ராக்டிஸ் பண்ணணும். ஓகேவா? பயிற்சி தேவை. ஓகே, கான்ஃபிடென்ட்டாக பண்ணணும். ஆல் தி பெஸ்ட். நெக்ஸ்ட் லெவலில் இன்னும் நல்லா பண்ணணும். தேங்க்யூ மேம்.